Hi guys, hari ini aku akan buat a simple honest review pasal Wahid Invest. Aku telah menggunakan Wahid Invest untuk 2 bulan. Aku buat 2 deposit pada bulan Mei 2020 sebanyak RM200 just untuk tengoklah macam mana ke keberkesanan ataupun uh, berapa banyak untung yang sebenarnya kita boleh buat melalui Wahid Invest. Okay, this is my home screen. Kalau you guys tahu, this is Wahid Invest punya home screen lah. So kita boleh uh, insert kita punya email dan password, ataupun kita akan boleh set up juga login with Touch ID lah, yang aku akan pakai sekarang. Okay, so before that, aku telah menggunakan Wahid Invest untuk 2 bulan. Dan aku telah memilih moderate konservatif sebagai aku punya portfolio. Sebab itulah aku nak jadi sedaya upaya untuk tidak terlalu agresif ataupun terlalu konservatif. Dan aku pun lihat banyak di Facebook, di grup-grup Telegram, supaya memilih moderate konservatif atau moderate agresif lah sebagai pilihan pertama, sebab lebih selamat kan. So aku gunakan moderate konservatif. Dan untuk yang first time dan baru nak belajar pasal Wahid Invest adalah sebuah robo advisor trading. Okay, robo advisor trading ni adalah kita trade tanpa kita memilih aset itu dengan teliti. Basically ada sistem robo advisor ni yang pilih untuk kita. Kita just pilih portfolio, masukkan wang sebagai untuk investment. Dan basically dia ada autopilot lah, macam autopilot system dalam trading. Okay, so Wahid Invest is a syariah compliant, dia patuh syariah. Dan jadi sebagai Malaysian, as a Muslim, selamatlah untuk kita pakai. Okay, so I'm gonna verify my identity. This is my account, dan saya akan cuba review sejujur yang mungkin lah, kelebihan, kelemahan, dan semudah untuk difahami lah. Saya harap video ini dapat membantu. Dan semoga untuk yang baru nak join, nak cuba tengok dan cuba untuk berjimat, untuk berinvestasi, untuk berinvest, good luck, and semoga video ini memberi manfaat pada anda semua. Okay, loading. Okay, so basically this is my account, my investing portfolio, my first robo advisor based investing app, Wahid Invest, dengan portfolio moderate konservatif. So saya telah depositkan RM200, dan jangan tertipu dengan RM293.90 tu. Okay, so I will explain secara detail jugalah kenapa daripada 200 dia naik ke RM293, tapi percentage gain dia cuma 0.46%, iaitu bersamaan dengan RM4.09. 2 bulan ni, 2 bulan. Okay. Potensi sebenar Wahid Invest sebagai investing tool, dia sebenarnya fokus kepada setakat ni lah, dia lebih dalam nilai kurang daripada RM1,000 lah, dalam saya punya opinion. Okay, adalah dia lebih sesuai kalau you guys menggunakan sistem referral Wahid Invest, especially awal-awal dulu, setahun yang lepas dia baru launch. Okay, sistem referral dia adalah sebanyak, kalau tak silap saya, RM60 dulu. RM60. Berapa dolar lah, tak tahulah conversion rate masa tu. Okay, so daripada dia start launching RM60 untuk satu referral, successful referral lah,
dia turun jadi RM40, dia turun jadi RM20, dan sekarang dia jadi RM10. Jadi sebenarnya tuan-tuan, jujurnya saya cakap, ini adalah masa yang agak dah terlambat lah. Tapi inilah cara yang paling cepat sekali untuk tuan-tuan dan perempuan sekalian untung dalam Wahid Invest sebenarnya. Okay. So, saya telah jadi berupaya mencari 2 orang referral, dan saya takkan tunjuklah referral tu sebab I try to PNC lah kan, lebih selamat. So this is my referral Al-Mub 1, dan kalau tuan-tuan nak pakai boleh, dan tuan-tuan akan dapat RM10 permulaan dan saya akan dapat RM10. Basically that's the system lah. So masa dia mula-mula launching dulu sangat-sangat menguntungkan tuan-tuan. RM60 tuan-tuan mesti invest minimum RM100. So tuan-tuan dapat RM100 dan sebulan lepas tu RM60 hasil kalau tuan-tuan letak refer code. Dan orang yang di refer dan merefer akan dua-dua dapat RM60 lah. Basically that's it lah. Okay. So sekarang dia jadi RM10. So agak mengecewakan lah, dan sejujurnya banyak juga yang dah start drop off daripada Wahid Invest. Masih ada yang tegar, dan saya pun masih juga stay, dan itulah, honestly that's it lah. This is the way you get your profit sebenarnya. Okay, melalui sistem referral. Sistem referral ni yang memberikan keuntungan yang besar sebenarnya. Saya ada tengok orang yang YouTuber ataupun yang ada page Facebook, page ada Telegram punya channel, okay, sampai 1000 referral. Ada yang 800 referral successful. So tuan-tuan bayangkan lah, kalau zaman RM60 tu berapa banyak yang 1000 tu. Dekat 60,000. Betul dekat 60,000. So nak buat macam mana? Dah terlepas peluang. So yang sebenarnya daripada RM200 tu, saya hanya dapat RM4.9. Okay, bersamaan dengan 0.46%. Jadi secara detailnya adalah ni yang saya dapat lah. Okay, saya letak RM200. Sekarang ni total balance saya adalah RM293.9. Dan earning daripada RM200 investment adalah RM4.9. Okay, fee adalah 19 sen minimum. So that is the plus side lah, or the positive side. The Wahid fees is very very low in fee. Okay, so cash bonus is RM90. Cash bonus ni secara detail ni tuan-tuan, saya telah dapat. Apabila saya buat account ni, saya miss referral. Sebenarnya waktu tu referral code adalah RM40. Okay, so saya miss sebenarnya RM40 tu. Kalau tak silap saya RM40 atau RM20. Jadi saya cuba cari referral code. Saya send referral dalam Google Apps, dalam Google tempat Wahid Invest punya review, dalam YouTube. Okay, so saya dapat 2 orang lah. Okay, so that's my first RM20. Okay, dan hari tu ada promotion. Ada promotion raya. Dia bagi duit, Wahid Invest bagi duit raya RM10, dan saya dapat tu juga, so RM30. Dan untuk 1 minggu masa hari raya hari tu, mereka bagi RM60 untuk setiap successful referral. Jadi saya dapat satu daripada situ. So total RM90, dan keuntungan sebenar daripada invest setakat ini adalah RM3.90 sahajalah sebenarnya. Okay, saya cuba untuk jujur dengan tuan-tuan, kepada orang yang baru nak join Wahid Invest, supaya tuan-tuan fikir faham-faham sendirilah. Okay, keuntungan sebenarnya bukan daripada melabur, dan lebih kepada mencari referral itulah. Ia bukannya sebuah MLM, tapi the same system, cuma orang yang di bawah kita tu betul-betul invest lah sebenarnya. Kita cuma dapat promote, kita dapat hasil daripada promote aplikasi inilah. Okay, jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan still nak carry on, okay, nak juga
still nak join Wahid Invest, okay? So my suggestion is that memang perlulah cari referral, okay? Walaupun sekarang ni hanya RM10 untuk satu referral, compare to RM60, tapi ianya daripada tak ada lah kan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan invest 100 and then start to cari orang, setiap seorang tu adalah 10%, okay? 10% keuntungan sebenarnya. So kalau kita ambil ASB punya baseline, ASB 4%, 5% setahun. Okay? So kalau tuan-tuan rajin, dia ada saudara mara yang nak join. Okay? Sebab dua-dua untung kan? Yang merefer dan yang di-refer. Tuan-tuan yang di-refer. So dua-dua untung. Jadi, dan juga promo lah. Selalunya musim perayaan di Malaysia ada promo, insyaAllah. Walau tak banyak lah. Dia masalahnya bagi RM10, RM20. Dia cap tertentu. Okay? So promo hari raya Aidilfitri hari tu, dia bagi RM10 duit raya. Okay. So next is how to gauge your performance sebenarnya. Okay tuan-tuan. Jadi, okay, kita jadikan ASB as baseline. Okay. ASB dia bagi dalam 4.75% untuk akaun 1 dan 5% kalau tak silap ya. Untuk akaun ASB 1. I mean, ASB 2 4.75% lah. Setahun. Jadi, kalau nak compare pun susah lah sebab saya baru pakai 2 bulan dan ini adalah a simpler review, okay. So, tuan-tuan punya gauge, satu lagi ada kelemahan Wahid Invest adalah, okay, this is cara you check dia punya pertumbuhan daripada investment tuan-tuan. Okay. So, ini adalah Isnin, Julai 20 dan untuk Sabtu dan Ahad tak ada sebarang aktiviti investing yang dibuat, okay. So basically dia tutup lah Sabtu Ahad, so harga dia stick. Start daripada start daripada Jumaat lah. Jumaat itu adalah the last price, the last pertumbuhan ataupun untung, profit or loss. Then Sabtu Ahad dia cuti dan Isnin nampaknya ada peningkatan lah. Tapi tuan-tuan, percentage gain sini yang saya tunjuk, yang tuan-tuan nampak ini adalah kumulatif. Okey, maksudnya daripada start tuan-tuan invest, daripada first day, okey. Daripada first day, daripada start, tengok 159, okey. First day. Jadi masa dia rugi, dia tak berubah ikut tuan-tuan punya skor. Dia tak, tengok saya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Percentage dia tak ada previous or past gain. Dia tak tunjuk. So tu agak menyusahkan lah sebenarnya, tuan-tuan. So pasal kalau you rajin dan orang yang teliti, you buatlah spreadsheet dalam Excel. Okay. Dia tak ada tunjuk. Okay, dia tak ada tunjuk. Dia just tunjuk kumulatif daripada saya mula pada 8 Mei, okay, duit to start diinvest, sehinggalah sekarang ni adalah 20 Julai. So, 0.46% kumulatif. Tak ada, you tak dapat check. Tak dapat check. At a certain point tu berapa percentage gains, tuan-tuan. Okay. So, tu adalah kelemahan terbesar lah. Bagi saya, susah nak get your own performance sebenarnya. Okay. So, this is the overview. Okay, next step di bawah sini, kita ada position. Okay, position ni ada basically, saya ambil moderately conservative, seperti yang saya beritahu tadi, untuk saya punya portfolio. Dia ada banyak lah, dia ada very aggressive, moderately, conservative, ada dan yang update terbaru adalah gold. Okay, fokus 75%, kalau tak silap, emas saja. Okay. Dan berkaitan dengan tu ya tuan-tuan, bagi banyak yang tanya lah, saya tengok dalam group, saya lebih kepada silent reader dalam group, saya tengok banyak yang tanya, adakah bagus untuk invest dalam gold? Bagi saya tuan-tuan, gold ni lebih baik kalau tuan-tuan, banyaklah alternatif lain lah sebenarnya, okay. Yang paling terbaik adalah physical gold lah. Physical gold, kita ada di Malaysia ada public gold,
Okay, ini bukan promo lah, tapi saya sebut je lah. Okay. And then daripada bank-bank, Maybank ada, Bank Muamalah pun ada. Banyak yang lebih mudah lah compare to tuan-tuan expect harga emas tu naik turun kan. So kalau moderately conservative, this is the pecahan lah. Okay. Ini dah pecahan dia. Sukuk adalah RHB, Islamic Bond Fund. Okay. Disebabkan ini adalah robot advisor that is syariah compliant. So semua sukuk, US stocks, gold, Malaysian stocks, semuanya adalah based on yang syariah compliant lah. So kita ada HB Islamic Bond. Okay. Ni secara detail. Dia punya detail pun tak berapa detail lah. Okay. So ada keuntungan sebanyak RM2.53. Okay. Allocation dia 74% lah. Okay. Dan seterusnya adalah US stock. US stock. Tuan-tuan tengok Wahid USA Syariah. Both yang halal punya lah. So tak ada was-was lah di situ tuan-tuan. So so far ada kenaikan RM2.09. Okay. Dia punya allocation pun tak banyak lah, RM37. Okay, tuan-tuan. Jadi kalau ikutkan performance saya setakat ni lah, daripada dua yang terbesar ni, kalau saya invest banyak sikit, okay, contohnya instead of 200 saya letak 2000, okay, that is 10 kali ganda kan, kemungkinan direct conversion adalah saya akan dapat RM40 lah. Okay, so lebih banyak tuan-tuan, sebab sekarang ni dalam mode untung, okay, saya tengah untung walaupun sikit, okay. Jadi lebih banyak tuan-tuan invest, lebih banyak keuntungan lah tu, dan juga ada kemungkinan rugi dia makin banyak. So advice saya kalau tuan-tuan nak mula dulu dengan 100, mula dengan 200, okay. Try to ambil feel dulu. Tengok dia punya official Instagram, official Facebook, okay. Just type Wahid Invest. Okay, Wahid Invest Malaysia pun ada, okay. Just tengok je dulu macam mana, tengok, belajar apa portfolio yang sesuai. Tuan-tuan cuba tanya portfolio daripada otak-otak, banyak lagi otak-otak lah bagi saya, okay. Mereka akan cuba tolong lah, okay. Cuba bagi opinion, okay. Dan yang lain ni macam gold ni barulah. Syariah Gold Tracker, okay. Emas pun tengah naik, so dalam 62 sen, okay. Emas pun tengah naik, okay. Seterusnya adalah Malaysian stock. Kita ada Malaysia Islamic Dividend, okay. So also halal, syariah compliant. So dia ada kenaikan dalam 1 sen lah. Overall semua saya punya pecahan ni adalah untung, okay. Dan cash ni saya pun sendiri tak faham lagi kenapa dia ada cash. Maybe saya punya teori adalah, dan saya tengok daripada Facebook adalah, mereka kata kalau in case saya tak minta, okay, you rugi, okay, daripada 200 tu maybe you drop jadi 190, then cash tu akan diinject ke dalam, okay. Macam tu lah, dia akan inject cash tu dalam mana yang rugi. Tu ada yang explanation lah daripada otai-otai, okay. Jadi so basically tu je lah. Setakat ni semua untung walaupun baru sen-sen. Dan saya akan, from my view, okay, saya untung sebab saya sempat ambil promo raya hari tu, okay. Dan dari semasa ke semasa saya akan kira spam jugalah dalam YouTube channel, dalam Google Play punya review untuk apps ni kan. Jangan malulah. Tuan-tuan pun, seperti yang saya kata tadi, yang terbaik adalah referral ni lah. Referral system ni walaupun RM10, kalau 10 orang dah 100. Okay, so jangan malu dan keep on investing lah untuk masa ni, okay. Dan hopefully ada promo-promo pada masa akan datang. Tuan-tuan pun alert lah, okay. Dari semasa ke semasa kalau ada perayaan, cepat-cepat cek. Dan harap dia menaik lah. Kita tengok graf ni pun sedap, dia tengok dia naik.
Walaupun naik ni adalah hasil daripada tu lah. Daripada referral, tapi dia tetap naik kan. Okay. Jadi itu saja daripada saya. So, recurring deposit, saya lupa. Ni adalah recurring deposit. Kalau tuan-tuan nak simpan secara berkala, ni ada juga tab untuk invite. Okay, dia akan send link kepada dalam WhatsApp ataupun Facebook, Twitter dan macam-macam lah. Dan ada juga artikel-artikel ni, Smart Investor, dia bagi artikel tapi saya pun tak ada baca lah. Setakat 200 ni malas nak baca. Dan add fund lah. Add fund, dia akan, tuan-tuan perlu letak lah debit card rasanya. Okay, boleh letak multiple debit card, tapi saya letak satu je lah. Okay. Jadi, so fokus on referral. Tadi saya cakap RM10, setakat ni RM10 untuk setiap successful referral. Okay. Dan tuan-tuan, saya lupa sebelum saya end saya beritahu lah. Okay. Referral ni dia kalau tuan-tuan invite dan successful, dia tak terus dapat lah duit tu. Dia selalunya 15 ke 30 hari bekerja. So far yang dua saya invite ni yang berjaya, dua-dua dalam masa sebulan. So sebulan dan sebulan. Okay. Saya dapatlah tadi RM80. Okay, itu saja daripada saya. Ini saya punya referral code ALLMUB1, ALMUB1. Dan kalau tuan-tuan ada soalan, boleh share soalan dalam komen. Dan sekiranya video ini membantu, bantu saya dengan like lah. Bantu saya dengan like dan subscribe pun baru satu video. Jadi subscribe lah. So thanks. That's all for me. Dan ya, inilah dia. Terima kasih.